Alléluia. Amém. J'utilise mon tambourin pour Amém. célébrer le Eu Seigneur. utilizo o meu batuque J'utilise mon para eu tambourin pour batucar. célébrer le Seigneur, le Eu roi de utilizo o meu rois, batuque le para roi de batucar. gloire, O rei le dos Dieu de reis. toute suffisance, O El Deus de Shaddai. todo suficiente. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Dis à Deus. ton frère, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Diz no teu irmão, seja bem-vindo, Que le bem-vinda. Seigneur te fasse du bien. Que o Senhor te faz de bem. Dis à quelqu'un que le Seigneur te fasse du bien. Diz a alguém que o Senhor te faça de bem. Dis à quelqu'un que le Seigneur te fasse du Diz a bien. alguém que o Senhor te faça de Et tu bem. peux tapoter quelqu'un en E disant sois podes béni. bater alguém nas mãos de falar que estás Tu peux tapoter abençoado. quelqu'un en disant sois béni. Podes lhe falar seja abençoado. Gloire à Dieu. Seja abençoado. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Amen. Amém. Ne sois pas distrait. Não fica distraída. Dieu est au contrôle. Deus está a tomar conta. Je rends grâce à Dieu Eu dou graças a Deus pour l'opportunité pela oportunidade qu'il nous accorde de pouvoir nous tenir devant ce pupitre que nos deu para nós estamos aqui diante do altar pour annoncer sa parole. para anunciar a sua palavra. Rien n'est fait au hasard. Nada é feito por acaso. Et chez Dieu, il n'y a point d'hasard. E para Deus não há por acaso. Et le message d'aujourd'hui, E a mensagem de hoje c'est une répercussion. é uma repetição, Mais vous allez comprendre comment Dieu fait concourir le temps et les mas circonstances vocês vão compreender como é que Deus ajunta o tempo e as circunstâncias pour enseigner. para ensinar. Amen. Amém. Pour enseigner. Para ensinar. Amen, amen. Amém. Pour enseigner. Para ensinar. La Bible dit dans Ecclésiaste, l'homme ne pas maître de son A Bíblia souffle diz no Eclesiastes que o homem não é um mestre do seu fôlego pour le retenir para guardar le jour de la mort. o dia da morte. Et la Bible dit, face à ce combat-là, E a Bíblia diz, diante desses combates aí, il n'y a point de délivrance. não há libertação. Même la méchanceté de l'homme Mesmo a ira do homem ne saurait le sauver. não vai salvá-lo. C'est-à-dire que tu sois Mike Tyson avec de biceps, Quer dizer, mesmo se você enche, quand la mort arrive, quando a morte chega, tu as été champion de toute catégorie. você foste campeão de toda a categoria. Ce n'est pas un problème. Não é um problema. Mais dans ce combat-là, Mas neste il combate n'y a aí, jamais de délivrance. não há libertação. Car celui qui donne le souffle, Porque aquele que dá o fôlego, c'est lui qui ordonne de retirer le souffle. é ele que diz para tirar o fôlego. Le diable ne peut jamais tuer quelqu'un sans que Dieu le O permette. diabo não pode matar alguém sem Deus permitir. Le diable s'est fait valider auprès de Dieu pour O prendre la vie de quelqu'un. diabo foi aceitado diante de Deus para tirar Alléluia. a vida de alguém. Et j'aimerais te proposer un thème ce matin. E quero te proposar uma tema na manhã Le de hoje. changement dans le territoire de Gadara. A mudança no território Le changement a mudança dans le territoire no território de Gadara. de Gadara. Le changement A mudança dans le no territoire território de Gadara. de Gadara. Certes, il y a des gens qui ne lisent pas beaucoup la Bible. Tem as pessoas que não leem muita Bíblia. Mais nous vous incitons à lire la Bible au Mas quotidien. vamos vos ensinar a ler a Bíblia. Aujourd'hui, il y a des applications Hoje tem as explicações que vous pouvez activer que vocês podem ativar lorsque vous ouvrez votre téléphone. quando vocês vão abrir os vossos Quand vous, telefones. vous le déverrouillez, Quando vocês vão tocar la nele, première chose, a primeira il coisa, vous propose l'interface d'un texte biblique. eles vão propositar muitas Donc, coisas. intuitivement, vouloir ou pas, vous tombez déjà sur un texte biblique avant d'aller plus loin. Querendo como não, vocês vão cair sobre um texto Vos bíblico. yeux vont lire même 2-3 phrases Os déjà. vossos olhos vão ler 2, 3 frases. Et après, vous pouvez passer à E autre depois chose. vocês podem passar. Vous aurez gagné déjà quelque chose. Vocês vão ganhar uma coisa. Amen, amen. Amém. Nous vous incitons vivement à lire la parole. Eu vos ensino a ler a Beaucoup Bíblia. peut-être ne savent pas c'est quoi Gadara. Muitos não sabem o que é Gadara. Gadara, c'est une ville qu'on va expliquer tout à l'heure. Gadara é uma cidade que nós vamos explicar. Je m'en vais rapidement proposer quelques textes Eu vou ir rapidamente para proposar qui alguns seront textos essentiels pour l'homélie de cet après-midi. que vai servir para a comida de tarde de hoje. Luc chapitre 8, Lucas 8, le verset 26 à verso 56. 26. Luc chapitre 8, Lucas 8, le verset 26 verso 26 à 56. a 56. Ésaïe chapitre 60, Isaías 60, le verset 1er verso 1 à 15. a 15. Apocalypse chapitre 21, Apocalipse 21, le verset 5 à 6. verso 5 a 6. Alléluia. Amém. Alors, notre message sera axé
Nossa mensagem vai ser assim, 5 pontos de saber. Pour ceux qui écrivent avec nous, Aqueles que escrevem conosco, notre message va s'articuler sur 5 messages, sur 5 points à savoir. a nossa mensagem vai falar sobre 5 pontos de saber. 1, nous allons parler de la délivrance. Primeiro vamos falar da libertação. 2, nous allons parler du témoignage. Segundo, testemunha. 3, nous allons parler du changement. Terceiro, vamos falar da mudança. 4, nous allons parler du miracle. Quarto, vamos falar do Et milagre. cinquièmement, pour conclure, E quinto, para concluir, nous parlerons de la conclusion. vamos falar da conclusão. Alléluia. Amém. Mais laisse-moi te dire, la délivrance, Mas deixa eu te dizer a libertação. nous venons l'évoquer d'entrée de jeu Nós viemos tocar aqui dans les circonstances de la mort. nas circunstâncias da morte. Face à la mort, il n'y a aucune délivrance Diante da morte não há libertação qui peut venir que pode chegar sans le concours de Dieu. sem a chamada de Deus. La Bible dit dans le combat de la mort, il n'y a point de délivrance A dans Bíblia diz l'Ecclésiaste. no combate da morte não há a libertação. Ni la haine, ni la colère, ni la rancœur de la personne, la force de la personne não a ira nem a presença das pessoas ne peut le sauver face à ce pode combat-là. lhe salvar nesta combate. Ni la richesse d'un humain Não a riqueza ne peut remplacer, substituer que pode substituir la caution du rendez-vous de la mort. o custo da morte. Et très souvent, quand je prêche sur la mort, E quando eu falo sobre a morte, j'ai un seul thème que Dieu m'a donné. eu tenho um único tema que Deus me Le deu. chemin inévitable. O caminho invitável. C'est le chemin de tous. É o caminho de todos. Mais de quelle manière Mas de qual maneira mourrons-nous? vamos morrer? Ou allons-nous mourir? Ou vamos ir morrer? Cristo. Em Cristo Ou en dehors de Christ? ou fora do Cristo? Pour nous, les chrétiens, Para nós os cristãos, mourir en Christ n'est pas une perte. morrer em Cristo não é uma perda. Mais mourir en Christ est un gain. Mas morrer com Cristo é um ganho. Certes, dans la chair, No carne, il y a des choses que nous devons expulser. tem as coisas que devemos expulsar. Il y a des choses que nous devons évacuer. Tem as coisas que nós devemos Ça tirar. sera l'émotion. Vai ser as emoções. Ça sera le souci. Vai ser as Ça tristezas. sera le lien filial, l'attachement qu'on Vai avait avec ser la os personne. laços familiares com as pessoas. Le degré de filiation sera différent. O de jeito de acolher vai ser diferente. Et ça sera pondéré à chaque personne au cas par cas. E vai ser em toda pessoa, em caso por caso. Mais pour cela, Mas para isso, même Jésus reconnaît que s'il faut pleurer, pleurer. mas Jesus disse, vocês podem Et c'est chorar, pourquoi podem chorar. Ecclésiaste dit, Por isso Eclesiastes diz, mieux vaut aller dans la maison de deuil é muito bem ir na casa de óbito que aller dans la maison du festin. do que ir numa casa da festa. Alléluia. Amém. Quand on parle de la délivrance, Quando falamos da libertação, cette délivrance peut aller au-delà même seulement de la notion de la mort. é somente a libertação que pode ir diante da morte. Je m'adresse à l'Église. Eu falo na Je igreja. m'adresse au peuple de Eu Dieu. falo ao povo de Deus. La mort, elle est inévitable A pour tous. morte é inevitável por todos. Mais pour nous qui sommes encore en Mas vie, para nós que estamos em vida, il y a des choses tem as coisas que Dieu peut encore nous que rappeler. Deus pode nos lembrar. Il y a des choses que Dieu peut encore nous Tem as proposer. coisas que Deus pode nos proposar. Dieu nous propose un deal de délivrance à tout moment. Deus nos propôs um caminho da libertação em Tu es todo dans une momento. situation difficile. Estás numa situação Tu difícil. traverses une situation compliquée. Você está atravessando uma situação complicada. Lorsque Jésus fut descendu de la terre, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Il vint au-devant de Jésus un homme qui était possédé. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole, comme la lecture est longue, je vous inviterai à vous rasseoir juste après une petite portion d'un chapitre. Si on peut se tenir debout juste pour un chapitre, juste pour un verset, et on va se rasseoir comme le texte sera vraiment long. Amen. La Bible dit, lorsque Jésus, notre Seigneur, notre Roi, notre Prince, notre Sauveur, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Possédé de plusieurs démons depuis longtemps, et il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît? Será que podemos sentar, por favor? La Bible dit A Bíblia diz que cet homme que este homem n'avait pas não tinha une demeure
lugar, dans une maison, numa casa, ou dans une chambre, ou num quarto, ou chez quelqu'un. ou na casa de outra Mais sa pessoa. demeure était dans les sépulcres. Mas a sua casa foi no túmulo. Il ne dormait pas dans un seul sépulcre. Ele não dormia no único túmulo. Mais en fait, tous les sépulcres étaient sa demeure. Mas todos os túmulos foi as suas camas. Aujourd'hui, il pouvait dormir sur la tombe de Rachel. Hoje ele pode dormir no Quand túmulo il de va Raquel, sortir, quando vai sair, Il va revenir, vai voltar, comme il est fou. como é louco, Il va oublier la tombe de Rachel, il va aller dormir dans la tombe de Léa. vai esquecer o túmulo de Raquel, vai dormir no túmulo de Et il finira par Léa, dormir peut-être après 3 jours, 4 jours dans la tombe de Yves. do Iver. Sa demeure était les sépulcres. O seu lugar foi nos Je ne sais pas túmulos. si on est en train de voir la portée de cette personne. Não sei se vocês estão a ver Si on o est en train de portado voir la dessa situation pessoa. de cette Se personne. vocês estão a ver a situação dessa pessoa. Un homme qui a référence, qui a comme adresse Homem que tem o endereço, les sépulcres. os túmulos. Bien aimé, nous marchons, Nós caminhamos, mais il est fort possible aussi qu'il y ait des gens qui ont des demeures, le sépulcre. mas é possível que alguém De personnes tenha qui os túmulos. sont focalisées encore dans les deuils. En fait, sa vie est attachée à la tombe de sa mère. As suas vidas são focalizadas nos túmulos. Sa vie est attachée à la tombe de son père. As suas vidas está colado com o Sa túmulo do vie est seu attachée à la pai. tombe de son fils ou de sa fille qui est Sua vida décédée, está colada no túmulo do seu de son filho, frère ou de sa sœur do qui est seu décédée. irmão ou da sua irmã que Et cette morreu. personne est cloisonnée. E essa pessoa está Ils envenenada. vivent en permanence là. Ele vive aí. Bien aimé, cette personne était possédée par plusieurs démons. Essa pessoa foi possuída em muitos demônios. Et la Bible dit ce qui suit. Et avait sa demeure dans une maison, pas dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps en le regardant lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait le lien et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et le démon suppliait Jésus de leur permettre d'entrer dans ce pourceau. Il leur permit. Le démon sortirent de cet homme, entrèrent dans le pourceau et le troupeau se précipita et se noya. Ceux de la ville et de la campagne, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti le démon assis à ses pieds, vêtu. Les gens sont venus voir cet homme qui était fou, cet homme qui était incontrôlable, As pessoas vieram ver este homem que estava incontrolável, assis. sentado. Il n'était plus dans l'état initial. Ele não estava no estado inicial. La Bible dit, ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était assis, l'homme de qui était sorti le démon, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Amen, amen. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui était sorti le démon lui demanda la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Comme nos frères et nos sœurs qui ont témoigné ce matin, le couple du serviteur de Dieu, ils ont témoigné ce que Dieu a fait. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car toute l'attention. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et leur supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait, pendant que Jésus s'y allait, et il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et il avait dépensé tout son bien pour le médecin, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle se rapprocha par derrière et toucha le bord de ce vêtement. Et la Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis,
qui t'a touché? Qui m'a touché? Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclarer devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et la Bible dit, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer. Nous connaissons la suite. Il a laissé qu'à la mère, au père, à Pierre, à Jacques et à Jean de rentrer. Et Jésus a ressuscité cette fille. Amen, amen. Et cette fille est revenue à la vie. 1 Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, le verset 10, 12 à 14 et on ira jusqu'à 20. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance des dieux, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Le visible et les invisibles, le trône, la dignité, domination. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône disait, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour le lâche, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et le menteur, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia, ce qui est la seconde mort. Et voici ce que Dieu te dit maintenant. À toi, Église, la louange, béatitude. Voici ce que Dieu te dit. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 5. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Lève-toi, sois éclairé. Seja iluminado. Lève-toi, Levanta-te. sois éclairé, Que a luz esteja contigo. car ta lumière arrive Porque a tua luz está chegando. et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. E a glória do Eterno está a se levantar contra ti. Voici les ténèbres couvrent la terre Veja, as trevas está a cobrir a terra et l'obscurité les peuples. e a escuridão do povo. Mais sur toi l'Éternel se lève. Mas sobre você o Eterno está a Sur levantar. toi sa gloire apparaît. Sobre você a sua glória está a De aparecer. nation marche à ta lumière As nações estão a caminhar sobre a luz. et de roi à la clarté de tes E rayons. os reis sobre os reiãos. Porte tes yeux alentour et regarde. Os portas dos olhos no redor a olhar. Tous
todos, Ils s'assemblent. eles estão Ils reunidos. viennent vers toi. Eles estão a vir para vocês. Ils viennent vers toi. Eles vêm para você. Tes fils arrivent de loin. Os teus filhos estão a chegar de Et tes distância. filles sont portées sur le bras. E os teus filhos estão levados nas mãos. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. E você vai se alegrar. Et ton cœur bondira et se dilatera. E o teu coração vai se encher de alegria. Quand les richesses Quanto à riqueza, de la mer se tourneront vers toi. das águas vão chegar para você. Quand les trésors de nations viendront à toi. Porque as riquezas vão chegar a ti. Quand les trésors de nations viendront à toi. Quando as riquezas vão chegar Est-ce que a ti. quelqu'un peut acclamer cette Alguém parole? pode aplaudir para esta Est-ce que quelqu'un palavra. peut acclamer cette Alguém parole? pode aplaudir para essas Est-ce palavras. que quelqu'un peut acclamer cette Alguém parole? pode aplaudir para essas Le Seigneur te palavras. demande de te O lever. Senhor está te pedindo Le para Seigneur te levantar. demande de te lever. O Senhor está te pedindo para Le Seigneur levantar. te demande de te O lever. Senhor está te pedindo Il te para dit, levantar. lève-toi. Ele te diz, Il te dit, levanta-te. lève-toi. Levanta-te. Car ta lumière arrive. Porque a tua luz está a Car ta chegar. lumière arrive. Porque a tua luz está a Et la chegar. gloire de l'Éternel s'élève E a sur toi. glória do Eterno Mon está a frère, te ma soeur, levantar je vais para annoncer à você. une personne. Eu vou anunciar a uma Quand la pessoa. Shekinah arrive sur la vie, Quando dans la a vie d'une personne, Shekinah chega na vida de uma quand la pessoa, gloire de Dieu arrive dans la vie quando d'une a glória personne, de Deus chega na vida de uma des gens pessoa, accourent. as pessoas Des correm. gens accourent. As pessoas Parce que la correm. grâce Porque attire. a glória chama. La cabode attire. Acabou de tira. La gloire A attire. glória chama. La gloire A attire. glória chama. J'aimerais te dire, Eu queria te c'est falar. impossible dans ta logique de croire que c'est possible. É impossível logicamente de Parce que nous acreditar que rentrons é dans le domaine possível. de la foi. Porque estamos a entrar no domínio Nous da avons la fé. foi rationnelle Temos a fé. et nous avons la foi E irrationnelle. nós temos a fé irracional. Souvent, tu fonctionnes avec la foi rationnelle. Talvez você funcione com Tu fé sais que le matin, racional. tu es parti au travail. De manhã você vai trabalhar. Le soir, tu rentreras chez toi pour te coucher. De tarde você vai voltar para ir Et tu sais que dormir. tu avais laissé de vivre à la maison. E você sabe que você deixou de Quand tu viver em rentreras, casa. tu feras de frites. Quando você chegar, vai fazer Quand tu rentreras, tu feras du batatas. steak. Quando você voltar, vai fazer Et a quand tu le mets comida. au feu, Quando você meter no tu fogo, sais que tu ne verras pas autre chose. Ça ne sera pas du kebab, ça sera du steak. você sabe que você não vai ver o kebab, você Ça, sabe que c'est você une vai foi ver o que você naturelle. meu. Isto é uma fé Ça, natural. c'est une foi rationnelle. É fé racional. C'est comme 1 plus 1 est égal à 1. É como 1 mais 1 é igual a 1. Non, c'est faux. Non. Vous êtes rentré déjà dans la foi irrationnelle. Vocês já entraram numa Est-ce fé que quelqu'un peut irracional. crier Amen? Alguém pode Vous gritar êtes déjà amém. transporté dans le monde de la foi. Vocês já foram transportados no mundo da Vous aviez fé. même oublié ce qui est logique. Vocês já esqueceram que J'ai é dit 1 lógico. plus 1, j'ai dit est égal Eu à 1. digo Vous aviez 1 dit c'est mais 1 bon, c'est igual a 1. 1. Vocês Vous disseram aviez refusé sim. de dire que c'est 2. Vocês negaram de Votre dizer foi 2. irrationnelle est déjà activée. A vossa fé irracional já C'est está ça le ativada. domaine du miracle. Isto é o domínio de Je milagre. casse les œufs, Eu corto os ovos. je tourne, je râpe. Eu mexo isso. Je n'aurai pas de œuf sur plat. Eu não vou ter ovos J'aurai platos. systématiquement une omelette. Eu vou ter ovo. Parce que j'avais déjà tourné. Porque eu já virei. Et là, il n'y a pas de miracle. E daí não tem milagre. Le miracle, ça commence quand? O milagre começa quando? Quand mon frigérateur ne fonctionne pas. Quando a minha geleira não Le funciona. technicien m'a dit que le frayon, il n'y a pas de frayon. O reparador disse que não tem o Le rião. moteur est foutu. O combustador já não funciona. Je touche, je prie et ça remarche. Eu toco, oro e está a caminhar. Le miracle, c'est quoi? O que é um milagre? Le serviteur vient de dire à leur maître, ils disent, O servo diz ao seu mestre: chef, Mestre, arrête d'importuner le maître. deixa de perturbar o mestre. Ta fille pour qui tu faisais les démarches pour qu'on vienne la guérir est morte. A tua filha que você curou está Mais morta. Jésus dit au chef de la Mas synagogue, Jesus diz no chefe da sinagoga: sois calme. Fica calma, Elle dort. ela está dormindo. Nous allons aller la réveiller. Vamos ir lhe Mon frère, ma acordar. soeur, il y a aussi des problèmes aujourd'hui Irmãos têm problemas hoje qui pèsent comme une mort. que está pensando como a morte. Tu regardes ta relation Você olha nas tuas relações familiale. familiares. Tu regardes ta relation, Você olha as tuas relações Conjugal. conjugal. ça ne marche pas avec ton Não mari. funciona com teu Ça ne marido. marche pas avec ta femme. Não funciona com a tua Ça ne mulher. marche pas avec la famille. Não funciona com a tua Ça ne família. marche pas au travail. Não funciona no C'est comme trabalho. une situation morte. É como uma situação morta. Mais Jésus est la seule personne. Mas Jesus é a única pessoa. Jésus est la seule personne Jesus é a única pessoa qui peut ordonner que pode ordenar et tout répare. e tu
vai Jésus est la começar. seule personne qui peut ordonner et tout répare. Jesus é a única pessoa que pode ordenar Bien-aimé, je e parle de la recomeçar. guérison du fou de Gadara. Eu vou falar da Je cura do parle de la fruto de guérison de Gadagá. l'homme qui était fou à Gadara. Falo da libertação do homem que estava cego no Gadagá. Il avait une réputation connue. Ela tinha uma reputação conhecida. Il était étiqueté fou. Ela estava como um status louco. Bien-aimé, je te dis qu'il avait une réputation connue. Bem amado, eu te digo que tinha uma Il reputação était conhecida. étiqueté dans la ville de Gadara fou. Foi como status Tout le louco. monde savait qu'il avait des démons. Todo mundo sabia que tinha demônios. Bien-aimé, au point que les gens le craignaient. Bem amado, no ponto que as pessoas tinham medo Il dele. était enchaîné, Ele estava acorrentado. il avait des liens Ele tinha laços. et il avait des chaînes aux E pieds. tinha correntes nos Mais pés. malgré ça, Apesar disto, il y a une force surnaturelle qui entrait tem en lui. uma força sobrenatural que entrou nele. Cette force n'était pas de Dieu. Esta força não foi de Deus. Elle était une force démoniaque Foi uma força maléfica qui l'emmenait à rompre le lien, que lhe levou para cortar os laços, à rompre les chaînes cortar os correntes et à aller tout casser. e de quebrar tudo. Bien aimé, même les hommes ne pouvaient pas le dompter. Bem amado, mesmo os homens não conseguiam dele Il tirait cette amarrar. force de qui? Ele pegou esta força Il onde? tirait cette force des démons. Ele pegou esta força nos demônios. Mais au-dessus des démons, Mas em cima dos il demônios y a un nom qui a été élevé. tem um nome que foi La elevado. Bible dit qu'il a été souverainement élevé A Bíblia diz que este nome foi Dans les exaltado cieux, sur nos la terre. céus e na terra, sous la é terre, sobre a dans terra, la mer. nas Et águas. ce nom-là, E este nome aí c'est le nom de é Jésus. o nome de Jesus. C'est le nom de é Jésus. o nome de Jesus. Le roi de O rois, rei dos le reis, Seigneur des o seigneurs. Senhor dos Et la senhores. Bible dit, E a Bíblia au diz, devant du nom de Jésus, diante do nome de tout Jesus, genou fléchit. todo Et toute joelho langue dobra-se. confesse que c'est lui E qui est todas as Seigneur. línguas confessam que Ele é o Senhor. Bien-aimé, si tu es assujetti en ce moment Bem, amado, se você está preocupado neste momento, par la maladie, na doença, par la stérilité, na esterilidade, par le chômage, na falta de trabalho, par le chômage, para a falta de trabalho, par le célibat, para não ter lar. j'aimerais te dire, cette situation peut être longue, ça peut avoir duré, Eu vou te falar que esta situação pode durar, comme le fou de Gadara. como a multitude da La Gadagá. Bible dit qu'il était fou depuis très A longtemps. Bíblia diz que foi louco durante muito tempo. Mais nous avions vu ici que Jésus est en train de crier. Mas vimos aqui que Jesus está a gritar. Il dit, ça y est, Disse, está bem, c'est fait. já foi cumprido. Je suis l'alpha Eu sou o alfa et l'oméga. e omega. Bien-aimé, laisse Jésus être maintenant l'oméga de ton Bem problème. amado, deixa que Jesus seja o omega La do teu fin de ton problema. problème, c'est O Jésus. fim do teu problema é Jesus. La fin de ton O problème, c'est fim dos teus Jésus. problemas é Jesus. La fin de ta situation, c'est O fim Jésus. da tua situação é Jesus. La fin de ton problème, c'est O Jésus. fim do teu problema é Jesus. Tu t'imagines, tu te dis, mais ça va se passer comment? Você imagina como é que vai se passar? Je vais te dire, c'était arrivé aussi à Marie. Eu vou te falar, isso aconteceu na Maria. Marie était une femme vierge Maria foi uma mulher qui n'avait virgem connu point d'homme. que não conhecia homens. Mais lorsque l'ange lui a annoncé la bonne Mas nouvelle, quando o anjo anunciou a boa Maria nova, doutait en elle-même. Maria duvidou nela. en ce moment, je vois des gens douter. Neste momento estou a ver alguém Dieu duvidar. me dit qu'il y a des gens qui doutent. Deus me diz que tem alguém que está a Je duvidar. vous vois, vous qui doutez. Eu estou a vos ver, vocês que estão Mais a je ne peux pas duvidar. vous désigner ni vous citer. Mas não posso vos citar. Mais Dieu m'a donné une parole de connaissance pour vous dire. Porque Deus me deu uma palavra de conhecimento para vos falar. Ce n'est pas un péché de douter. Não é o pecado de duvidar. Marie avait douté. Maria também duvidou. Mais ce qui sera bien, ça sera aller jusqu'à la fin. Mas Pose o la que é question. bom para você ir até o fim, Dis, perguntar a comment cela pergunta. se fera-t-il? Perguntar como é que vai acontecer. Au-delà du doute, Por cima das dúvidas. bien aimé, il faut aller au terminus. Bem amado, tens que chegar até no término. Demander à Dieu comment cela se Perguntar a fera-t-il. Deus como é que isso vai acontecer. Je suis en train de voir le prophète Eu estou a ver a profeta dans la vallée des ossements desséchés. nas águas das águas secas. Dieu lui dit, Deus lhe disse: crois-tu que ces ossements peuvent-ils encore revivre? acreditas que esses ossos vão viver? Bien aimé, le prophète qui a le mandat de prophétiser, O d'appeler à l'existence de choses, o profeta que tinha o mandado de profetizar sobre as coisas n'a plus de réponse. não tinha resposta. Parce que l'équation est trop difficile. Porque a situação foi muito difícil. Il a l'habitude de parler sur les vivants. Ele tem hábito de falar sobre os vivos. Il a l'habitude de parler sur le roi. Tem hábito de falar sobre os reis. Il a l'habitude de parler sur les individus. Tem hábito de falar sobre os Mais là, l'équation indivíduos. devient difficile
difficile de Mas toute a sa vie. equação torna-se Dieu lui difícil. pose la question. Deus lhe pergunta: Le travail que tu as toujours fait, o trabalho que você fez toda est-ce hora, possible d'appliquer les mêmes méthodes maintenant pour les ossements déchaissés? é possível de aplicar isso nos ossos secos? Bien-aimé, dans la vie, il y a des équations difficiles qu'on Bem peut amado, résoudre na vida tem as equações difíceis que podes par la resolver logique humaine. em lógica humana, Par la logique humaine. em lógica humana, Par les possibilités courantes. na possibilidade correntes. Donc je peux aller voir un tel, Eu vou visitar il alguém, peut me dépanner, ele pode me ajudar, ça peut se passer. vai passar. Je peux aller demander à la banque Eu vou pedir no banco qu'il me laisse un peu un délai. que me deixam tempo. Bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles Bem amado, tem as coisas para qual ça sera ni la banque, não será o banco, ni une amie, nem o amigo, ni la famille, não a família, ni personne. não ninguém. Tu resteras seul Vai estar sozinho à crier Jésus, fils de a David. gritar: Jesus, filho de Davi. Jésus, fils de David, Jesus, filho de Davi. sauve-moi, Salva-me. sauve-moi, Salva-me. sauve-moi. Salva-me. Je vais te surprendre en te disant quelque chose. Eu vou te surpreender a falar alguma La Bible coisa. dit que Jésus A Bíblia diz que Jesus est allé vers foi un homme qui était à la piscine de Bethesda. ver o homem que estava na piscina de Bethesda. Cet homme n'avait pas appelé Jésus. Este homem não chamou Jesus. Alléluia. Amém. Cet homme n'avait pas appelé Jésus. Este homem não chamou Jesus. Mais Jésus est allé vers cet homme-là. Mas Jesus foi diante desse homem. Jésus est un bon samaritain. Jesus é bom samaritano. Il est même plus qu'un bon samaritain. Ele é mais do que bom samaritano. J'aimerais te dire, les choses de l'Ancien Testament sont encore d'actualité dans le Eu Nouveau queria te Testament. falar as coisas do Antigo Testamento estão à La atualidade Bible me no dit dans Novo l'Ancien Testamento. Testament, A Bíblia me diz no Antigo Testamento, L'Éternel a exaucé la prière de ceux qui ne lui ont rien o demandé. Eterno respondeu à oração daqueles que não tu n'arrives pas. perguntaram. À ta place, je crie Amen. Em teu lugar vou gritar L'Éternel amém. a exaucé la prière de gens qui ne lui ont rien O demandé. Eterno respondeu à oração das pessoas que não pediram. Matuta a chanté o yanolanga lo sambo na sala na bossa na. Matuta cantou, respondeste as orações que eu orei e já esqueci. Bien-aimés, les gens qui n'ont rien demandé à Dieu, As pessoas que não perguntaram nada, mais Dieu pediram nada, vient les exaucer. mas Deus veio responder. Des fois, tu penses que pour demander à Dieu, Talvez você pensa que para il pedir a suffit de Deus formuler des phrases. tens que formular as frases. Savais-tu que ta pensée était une prière? Sabes que os teus pensamentos é uma oração. Amém. Savais-tu que tes envies étaient aussi une Sabes prière? que os teus desejos é uma oração. Savais-tu que tes désirs étaient aussi une prière? Sabes que os teus desejos é uma oração. La Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir A et Bíblia le faire. diz que Deus que produz em nós querer e desejar. Donc, quand il y a une envie en toi, Quando tens desejo em sache ti, que c'est Dieu qui l'a produit. saiba que Deus quem Et produziu. c'est lui qui peut assouvir cette envie-là. E Ele que pode cumprir este C'est la desejo. source intarissable. É o princípio sem My fim. God! Meu Deus. Ramashakaronda Rabakebabrose. C'est pourquoi tu vas voir David É por isso, vais ver Davi en train de dire, falando comme une biche, como uma bicha soupire après de courants d'eau. que está subindo diante de Mon uma âme cova de a água. soif de toi. A minha Mon alma âme a deseja soif de de ti. toi. A minha alma deseja de ti. Quand bien même je peux être roi, Mesmo sendo rei, ma royauté ne peut pas o assouvir meu reinado não pode viver le grand vide de mon cœur. o grande vazio no meu coração. Bien-aimé, au-dedans de l'être, Diante de ser, au-dedans de l'être humain, diante de ser de homem, il y a une profondeur qui appelle une correspondance d'une autre tem profondeur. uma profundidade que se chama profundidade de uma La profundidade. Bible me dit en réalité dans l'homme, A Bíblia diz na realidade do c'est le homem souffle. é o fôlego. En réalité dans l'homme, Na realidade o c'est homem le souffle. é o fôlego. Et dans le commencement de la jeunesse, la Bible dit, E no princípio de Gênesis a Bíblia Dieu diz: forma l'homme de la poussière de Deus la terre. formou o homem de poeira da terra. Ce n'était pas fini. Não acabou aí. Il souffla dans ses narines E ele soprou nos teus nariz un souffle de vie. fôlego de vida. Et l'homme devint un être vivant. E o homem torna-se homem Donc vivo. en réalité, si Dieu récupère le souffle, Na realidade, se Deus recuperar o fôlego, donc si on fait la dissociation, se nós fazemos en fait, le associação, corps que nous portons là, o corpo que nós temos en fait, c'est juste une enveloppe. é envelope, En fait, c'est un cadavre é cadáver que Dieu prend le soin d'animer à chaque tierce, à chaque seconde. que Deus toma conta de reanimar A em chaque todo milissegundo. segundo, em todo My segundo God. minutos. Meu Deus, À chaque décade,
millicentimes em de seconde. todos os miliscentímetros de segundos. J'ai fait la formation de manager. Eu fiz a formação de manager. Pour la première fois, j'ai appris qu'on pouvait compter en millisecondes. Pela primeira vez eu soube que devemos Je, contar pelos je ne sais pas si tu milissegundos. connais cette unité de mesure. Não sei se você Tu as sabia. l'habitude de compter en secondes. Tens hábitos de contar segundos. Et plus fort, tu t'arrêtes en tierces. É mais ou menos. En tierces. Mais ou Mais menos. les millisecondes, c'est quoi? Mas milissegundos é o quê? Ça tourne la tête. Isso vira a cabeça. C'est une mesure que je ne sais pas. J'ai dit pourquoi vous nous faites compter en millisecondes. On É va uma, devenir des fous. é uma medida que eu digo por que contar Mais isto. la Bible dit, Mas a Bíblia diz: Dieu Deus est le maître des temps. é o mestre do des tempo circonstances. e da circunstância. Ça veut dire la gestion de ta vie Quer dizer, a gestão da tua vida est contrôlée par Dieu. está controlado para Deus. La gestion de ta A vie gestão da sua vida est contrôlée par Dieu. está controlado para Deus. Dieu sait Deus sabe qu'il a formé une masse. que formou uma massa. Les épîtres disent, mort, où est ton aiguillon? As pessoas dizem: a morte, onde está o teu conduzitório? Chaque jour quand tu respires, Todo dia quando você respira, chaque jour quand tu marches, todo dia quando você caminha, sache-le, saiba que qu'il y a un réseau, que tem uma rede je dirais, d'un génie qui ne peut être comparé à personne. de sábio que não pode comparar com ninguém. Et ce génie s'appelle l'architecte de tout le temps. E este sábio é chamado arquiteto de Aucun todos os tempos. architecte ne peut travailler comme lui. Nenhum arquiteto pode trabalhar como ele. La Bible dit, il ne sommeille ni ne A dort. Bíblia diz: My ele God. não Il ne dorme. sommeille ni ne Ele não dort. cabeça, não dorme. Il est le maître des temps et des Ele é o circonstances. mestre do tempo e da circunstância. Et pour qu'il soit le maître des temps et des Para circonstances, ser o mestre do tempo e da il circunstância, sort du temps. ele sai do tempo. Il dit à vous les humains, Ele disse a vocês, homens, gérez les temps chronos. vocês controlam o vosso À vous cronômetro. les humains, É a vocês gérez les temps chronos. de controlar o tempo. Moi je sors du temps chronos. Eu saio do tempo. Moi je sors du temps Eu chronos. saio do tempo. Ça sera à vous de le gérer. Vai ser de vocês de Vos controlar 24 heures de journée. os vossos 24 horas de Mais dia. moi je ne dépends pas de ce Mas temps-là. eu não dependo deste tempo. Moi je suis au-dessus et en Eu dehors de ce estou temps-là. em cima e fora deste tempo. Mon temps à moi s'appelle Kairos. O meu tempo Mon chama-se temps à moi Kairos. s'appelle Kairos. O meu tempo chama-se La Kairos. maladie A doença environnait le fou de Gadara. chegou na La Gadagá. maladie A doença embrigadait le fou de Gadara. cortou o Gadagá. La maladie avait imposé une réputation au A fou de Gadara. doença colocou uma reputação em Toute la Gadagá. ville savait qu'il était un démoniaque. Toda a cidade. Seul contre tous. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia diz: l'acte dont les ordonnances nous condamnaient os ordenança que estava a été comandado déchiré à la croix de Golgotha. já foi cortado em Golgota. A été déchiré à Já la croix foi de Golgotha. cortado em Golgota. Bien-aimé, Bem amado, cet homme-là este homem aí est un homme, é homem, pas comme tous les hommes. não é como todos os En lui, il homens. y a toute la divinité. Nele tinha toda a Dieu a divinidade. voulu que toute la divinité soit en lui. Deus queria que toda a divinidade seja Pour que nele. lorsque la logique va t'imposer, Para que quando a lógica vai colocando nele, non, 1 plus 1 est égal à 2. 1 mais 1 é igual a 2. Fais comme ça. É assim. Et en ce moment-là, Mas nesse tempo aí, cet homme te dira, este homem vai te cet falar. homme te dira, Este homem vai te falar. je ne fonctionne pas selon les principes des hommes. Eu não funciono segundo o C'est princípio moi dos le homens. maître de l'univers. Sou eu o mestre do C'est moi universo. qui ai établi les règles. Sou eu que C'est moi qui ai établi des règles sou eu que dou as leis depuis le ciel. diante dos Pour céus que le soleil quitte à l'horizon para que o sol saia do et se horizonte couche à l'autre extrémité. para dormir no outro C'est lado. moi qui ai régi les lois Sou eu que coloquei as de leis l'univers. do universo. Le ciel ne peut jamais se confondre avec la Os terre. céus não podem tocar a terra. Où sont les colonnes qui soutiennent les cieux? Onde são as colunas que Et c'est sustentam là o que tu céu? rentres dans le domaine de l'invisible. E daí vamos ver o demônio da invisível. Tu n'as pas de papier, Você não tem papel. tu n'as pas un travail, Você não tem tu trabalho. n'as pas un Você repère. não tem Mais tu dis, moi, Você vai falar eu. my God, Meu Deus. moi, tout ce qui me reste, Tudo que me tout ce qui me resta. reste, Tudo que me resta. Jésus. É Jesus. c'est Jésus. É Jesus. C'est ma spiritualité. É a minha espiritualidade. C'est ma spiritualité. É a minha C'est ma espiritualidade. spiritualité. É a minha Que le espiritualidade. Seigneur te visite avant. Amém. Que o Senhor te visita Seigneur, antes. donne-moi une date. Je vois le mois d'août. Que le Seigneur te visite. Amém. Amém. Que le Seigneur te visite avant le mois d'août. Amém. Service de protocole, écrivez-le.
Intercession, écrivez avant le mois d'août. Tu reviendras ici. Tu diras ce que Dieu fera de toi. Mon frère, tu Meu peux te rasseoir. irmão, podes ir sentar. Nous avions cherché Dieu Nós procuramos Deus depuis notre jeunesse. desde nossa juventude. Nous avions abandonné Nós abandonamos nos priorités, nossas prioridades, nos intérêts nossos interesses pour faire du succès, par exemple. para fazer o sucesso. On s'est mis à travailler que pour Dieu. Nós se metemos para trabalhar para Et Deus. aujourd'hui, Dieu dit, Hoje Deus diz: allez-y, vai-te, travaillez maintenant pour mon peuple. vai trabalhar para o meu povo. Et quand il nous envoie, E quando Ele nos envia, il nous donne une onction spéciale et Ele particulière. nos dá uma unção especial e Et particularmente. cette onction spéciale et E particulière esta unção, particularidade especial, a déjà commencé à crier. já começou a gritar. Tu seras unique dans ta manière de servir. Você vai ser o único na tua maneira de servir. Et les gens vont accourir E as pessoas vão correr. parce que nous l'avions lu. Lève-toi. Porque nós limos, Lorsque levanta-te. tu te mettras à chanter, Quando você vai se colocar para les gens cantar, vont commencer à tomber. as pessoas vão cair. Lorsque tu vas te mettre à prêcher, Quando você vai colocar para pregar, lorsque tu vas te mettre à diriger même la quando chorale, você vai dirigir coral, les gens vont commencer à as crier. pessoas vão gritar. Lorsque tu te mettras même à classer les chaises, Quando você vai se colocar para à endereçar faire as du cadeiras, nettoyage, a arrumar, en ce moment-là, il n'y aura pas des hommes. neste momento aí Mais não en ce terá os moment-là, il y aura des homens. anges. Neste momento aí terá os anjos. Et il restera une échelle E ele vai permanecer En aí ce como lieu uma escada neste qui lugar. quitte cet hôtel. Que vai sair neste Et qui va altar. au ciel. Que vai subir no Pendant que tu es céu. en train de faire ton Durante que service, você está fazendo o les teu trabalho, anges montent et os descendent. anjos estão a subir e frère descer. Osimbikisi, Irmão, você pegaste que Exacticité. bater. Não é comprimidos. Ezanzambe. É Deus. frère, tu comprendre te. Irmão, não estamos a entender. Botuna Saint-Esprit, Pergunta ao Espírito Vou Santo. compreender. Vocês vão entender. frère Ezanini, Irmão, é o quê? Ezanzambe, É Deus. Ezanzambe. É Deus. La folie bien-aimée dans le Seigneur A loucura, bem amado ao Senhor, des hommes dos homens, n'est pas une sagesse pour Dieu. não é uma sabedoria para La Deus. sagesse des hommes est une folie pour Dieu. A sabedoria dos homens é uma Dieu loucura va para t'emmener Deus. dans les couloirs Deus vai te levar nos corredores de l'inconnu, que não conheces, mais fais comme Abraham. mas faça como Abraão. Il a mis toute sa confiance en Ele Dieu. colocou toda a sua confiança em Deus. Il a dit, emmène-moi là où tu Ele disse: m'emmènes. leva-me onde você quer me levar. Je ne sais pas où je Eu não vais, sei onde eu vou ir, mais je te fais confiance. mas eu te faço confiança. Abraham a abandonné la maison de son père et de sa mère. Abraão abandonou a casa do seu pai e da sua mãe. Il a quitté Charan Ele saiu do Xará pour aller dans une destination para inconnue. ir numa destinação que não conhecia. Il ne comptait que sur Dieu. Ele contava somente para Deus. C'est parce que tu n'es pas encore orphelin. É porque você ainda não é órfã. Je te parle du mystère Eu te falo do de mistério l'orphelinat spirituel. de uma órfã espiritual. Jésus l'a dit. Jesus Tu disse: veux me suivre? você quer me seguir? Si quelqu'un n'abandonne pas son père, Se alguém não abandonar o seu pai, my God, meu Deus, n'abandonne pas sa mère, se não abandonar sua mãe, il ne sera pas digne pour me suivre. não será digno para me Je seguir. t'amène à comprendre le mystère de l'orphelinat Eu te spirituel. levo para compreender o mistério do órfão espiritual. On dit, voici ta mère. Eles dizem: olha tua mãe, Il regarde Marie. olha sua Il mãe. dit non, Disse: não, ma mère, minha mãe c'est celle é qui fait la aquela volonté de mon que père. faz a vontade do meu Deus, do meu pai. Biologiquement, Jésus avait une mère. Biologicamente, Jesus tinha uma Mas na mãe, espiritualidade, mas na espiritualidade, Jésus était un orphelin de père et de Jesus mère. foi uma órfã de pai e My mãe. God, Meu Deus, ça ne marche pas. não Parce que vai, tu comptes encore sur porque ton papa. você conta no seu pai, Tu comptes encore sur ta mère. porque você conta para Tu sua comptes mãe, encore sur ton porque oncle você qui t'a conta adopté. no seu tio, Tu comptes encore sur ta tante qui t'a você adopté. conta sobre a tua C'est tia. pourquoi ça ne marche É pas. por isso que não vai em Parce que frente, Dieu porque ne Deus peut être comparé à personne. não podemos comparar Si tu comptais ninguém. totalement sur Se Dieu, você contar somente para il aurait Deus, déjà intervenu. Ele vai Si tu intervenir. comptais totalement Se sur Dieu, você contar totalmente il para aurait déjà Deus, changé ta vie. Ele vai Le fou mudar de a tua vida. Gadara n'avait ni père ni mère. O louco de Gadara ni não tinha famille, pai, nem mãe, nem ni família, connaissance, nem ni conhecimento, proche. Il nem était ninguém. seul, Ele estava abandonné sozinho, à lui-même. abandonado a ele Mais il y a mesmo. un homme, Mas foi homem, il y a un mas homme, o le homem, fils de l'homme, o filho do homem, l'homme de Galilée, homem de Galileia, l'homme de Galilée, homem de Galileia, l'ami fidèle, ao amigo fiel, roi des rois, o rei dos le reis, bon o berger, bom pastor, qui n'oublie aucun de ses que biens. não esquece os seus Que bem-feitos, oublie aucun de ses que não petits. esquece os seus bens. Comme il est le bon berger, Como ele é o bom pastor, comme il connaît la voix de ses como brebis, conhece a voz das suas ovelhas, il a entendu, ele escutou, il a ele entendu escutou au loin de longe la voix a voz
d'un homme. do homem. Jésus pousse son oreille plus loin. Jesus colocou a sua orelha mais longe. Il discerne Disse: qu'il y a une brebis tem uma ovelha qui est totalement égarée, que está totalmente perdida, qui est tourmentée par des que esprits. está atormentado pelos espíritos. Il a compris qu'il y a un captif. Compreendeu que tem uma Leva captividade. ma brota. Jésus regarde Jesus olhou, sa feuille de route. olhou a sua folha de caminho. Il voit une condamnation à sa mission. Ele viu uma condenação na sua missão. L'Esprit du Seigneur est sur moi. O Espírito do Senhor está sobre mim. Il m'a oint Ele me encheu pour annoncer para anunciar la bonne nouvelle a boa nova aux pauvres. no povo. Libérer les captifs. Liberta o captivo. À Gadara, il y a un captif. Em Gadagá tem À preso. Gadara, il y a un Em captif. Gadagá tem preso. À Gadara, il y a un Em captif. Gadagá tem preso. Personne ne ira à cette mission Ninguém pode ir nesta si ce missão n'est que moi, le Fils se de não l'homme, fosse eu, o filho à do qui le homem. manteau O que ele de tem, la proclamation d'une a année de grâce posição de programar, a été confié. foi confiado que os céus Avait déjà dépêché já enviou alguém, un émissaire. enviou Cet alguém, émissaire este alguém s'appelle le chemin, é chamado la caminho vérité da verdade et la vie. e a vida. Et lorsqu'il va E dans la quando vai mission, chegar numa missão, il ne va pas, ele não vai vaille que vaille, Ele não vai em qualquer vai lugar. agir Ele vai agir au cas par cas. em casos em Il casos. agit pour tous les cas. Ele age em todos os Il a été casos. envoyé pour toutes les Ele missions. foi enviado para todas as missões. Il agit pour ceux qui le cherchent. Ele age naqueles que lhe Et il procuram agit aussi pour ceux qui e ne le age cherchent pas. também naqueles que não lhe procuram. Je vois quelqu'un, Eu vejo alguém. la soif Ele tem sede de la profondeur intérieure da profundidade interior de son âme, da sua alma. la nourriture de l'esprit, A comida espiritual c'est l'eau. é água. My God. Meu Deus. Oba, tu peux ça, amen. Onde você está, diz-me La amém. nourriture de l'esprit, A comida espiritual c'est l'eau. é água, força. La nourriture de l'esprit, A comida do espírito c'est l'eau. é a água. Dis-moi, papa, pourquoi c'est l'eau? Pergunta-me, pai, por que a La água? Bible dit, A Bíblia au diz, commencement, no princípio, la terre était une masse a informe. terra foi em forma. Et au-dessus des E em eaux, cima das se águas mouvait caminhava l'esprit de o l'éternel. Espírito do Et Eterno. cet E esprit-là, este c'est Espírito ce que Dieu a mis dans la narine. é este o Espírito que Deus C'est soprou ce no que Dieu a nariz. mis dans les narines de É l'homme. isso que Deus colocou no nariz do C'est ce que homem. Dieu a mis dans les narines É de isso que l'homme. Deus colocou no Et nariz do l'homme est homem. devenu un être E o vivant. homem tornou-se Mais ser pour que l'homme vivo. conserve Para que o homem conservar nature-là, esta il a natureza, besoin de l'eau. ele precisa de água. Saint-Esprit, O Espírito Santo amène-nous comme leva-nos une vague como uma onda qui nous conduit que vai nos conduzir dans un âge. numa arca. Saint-Esprit. Espírito Santo, Conduis-nous. conduza-nos. Et lorsqu'on parle du E Saint-Esprit, quando falamos do Espírito on nous Santo, montre souvent l'Esprit eles nos mostram o Espírito comme étant como un flot d'eau uma água qui court, qui nous emmène là où on ne que sait está pas. nos levar onde nós não conhecemos. Bien-aimé, je vois Bem amado, eu vejo un homme, homem, la soif intérieure, ele deseja interiormente, exiger Jésus. procurando Jesus. Il a fait des efforts. Ele fez esforços. Il est monté à un sycomore. Ele subiu numa montanha. Donc, il a fourni des efforts. Ele fez Et esforços. quand Jésus arrive, E quando Jesus chegou, il dit tes efforts disse: os teus esforços ne vont pas en vain. não vão em vão. Sachez descend. Desce, Zaqueu. Aujourd'hui, les saluts rentrent dans ta maison. Hoje a salvação entra na sua casa. Je serai chez toi. Eu estarei na tua casa. Je vois la même personne. Eu vejo a mesma pessoa. Quand il regarde son cahier de charges, Quando olha o seu caderno de on carga, lui dit de proclamer une année de grâce, lhe falam para programar ano da graça, de libérer les captifs, de libertar os presos. sachez à la liberté des mouvements. Zaqueu tinha a liberdade de Mais caminhar. le fou de Gadara n'a plus de liberté de mouvement. Mas o logo de Gadagá não tinha liberdade de caminhar. Il ne peut fournir aucun effort physique. Não podia fazer nem esforços Et il ne físicos. peut fournir aucun effort spirituel, Ele não pode fazer nem esforço espiritual, ni mental. nem mental, Parce qu'il n'a plus sa tête en lui. porque não tem a sua cabeça nele. Il n'est plus en lui. Ele não está nele. C'est comme une femme. É como uma mulher. C'est comme un homme. É como homem. Qu'est-ce que je vais faire avec mon O que é que eu conjoint? vou fazer com meu Qu'est-ce que je esposo? vais faire avec ma O femme? que é que eu vou fazer com a minha Qu'est-ce que je vais faire esposa? avec mes O enfants? que é que eu vou fazer com os meus Qu'est-ce que je vais filhos? faire avec ma situation O que é que eu vou administrative? fazer com a minha situação Mais la administrativa? Bible dit- Mas a Bíblia diz: Jésus Jesus n'a pas attendu que les fous de Gadara não entreprennent une esperou démarche.
que o louco de Gadara tem autoridade de caminhar comme étant un bon berger, como bom pastor, qui connaît le son de ses que brebis, de la conhece voix de o ses som brebis. dos seus filhos, das suas ovelhas. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, ses brebis aussi connaissent sa voix. e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Alléluia. Amém. En ce moment-là, Neste momento aí, le fou de Gadara, o louco de Como ele é Gadara, possédé, como estava il ne possedado, peut pas connaître la voix ele de não son berger. conhecia a voz do seu pastor. Mais le berger, Mas o pastor, la Bible dit le bon berger a Bíblia diz, bom pastor donne sa vie pour ses brebis. dá a sua vida para as suas Il dit, ovelhas. puisque tout le monde l'a abandonné, Ele disse, como todo mundo lhe abandonou, moi j'irai vers lui. eu vou ir diante dele. Malgré qu'il rompt les chaînes, Apesar do que ele está il correntado, rompt les liens, ele está cortado Je os serai laços, lá. eu estarei E quando ele aí. arrive, E quando chegou, l'homme commence à crier. o homem começou a gritar. Ne nous tourmentez pas. Ele disse, não nos tormenta. En réalité, ce n'était pas lui. Na realidade não foi ele. Je vais dire à un homme et à une femme, Eu vou falar num homem e numa il y a mulher. des choses que tu dis Tem de as toi, coisas que você vê, ça vient pas de toi, não vem de você. ça vient des démons, Vem dos demônios. ça vient des esprits de réclamation, de Vem liens dos démoniaques espíritos de reclamação qui te poussent à dire certaines choses que está a te levar para falar algumas coisas qui en réalité ne viennent pas de que na toi, realidade não vem de ti, qui ne viennent pas de ton que não âme, vem da tua alma. mais ça vient de démons pour détruire ton avenir. Mas isso vem dos demônios para destruir Mais o teu quand le bon caminho. berger est Mas arrivé, quando o bom pastor chega, il a dit, qui es-tu? ele disse, quem és tu? L'homme ne donne pas son nom, O homem não dá o mais seu c'est le nome, démon qui répond, les gens. mas o demônio que diz nas En pessoas. ce moment-là, c'est qui parlait? Neste momento aí, quem que En fala? ce moment-là, c'est qui parlait? Neste momento aí, quem que fala? C'était le possédé ou le possesseur? É alguém que está possedido ou que está C'était le possuído? possédé ou le possesseur? É alguém que está possedido ou alguém que C'était está le possuído? possesseur. É aquele que está Et possuído. qui était le possesseur? E quem que possessa? Il s'appelle le malin. Ele é chamado maligno. Il aime voler les enfants il aime voler les enfants de quelqu'un. Ele ama roubar os filhos dos outros. L'imitateur. É o limitador. Il veut aussi avoir sa bergerie. Ele quer também ter o seu Et il va pastor. posséder les hommes Ele quer possuir os homens par l'esprit des maladies para o espírito da pour les doença, soumettre para se sous son abaixar, joug. Que l'homme ne soit plus libre. para que o homem não seja livre, Il soumet les hommes sous son joug. para se o homem se humilhar nele, Dans l'alcool, no álcool, dans la dépression, na depressão, dans l'ivrognerie, na bebida, dans les stupéfiants. Dans les stupéfiants, drogue. nas drogas. Il rend les hommes dépendants de choses Ele torna os homens dependentes das qui coisas détruisent la vie. e ele destrói as vidas. Il condamne les gens à la dépression, Ele condena os homens na depressão, au désespoir. no desespero. Et il pousse les E gens même au meurtre ele puxa os homens, en disant qu'il n'y a pas d'issue. dizendo que não tem mais lugar. Tu ne le vois pas en France, c'est carré, c'est comme ça. E Ça se passe você comme está ça. vendo na França, já chega, Non, já en France, basta. ça se passe pas comme ça. Não, e que na França não se passa como ça. Dieu est le Dieu de la France. Deus é Deus da França. Dieu est le Dieu de notre président. Deus é Deus do nosso presidente. Dieu est le Dieu de notre parlement. Deus é Deus do nosso parlamento. Et Dieu parle aussi à E nos Deus autorités, à fala nos também dirigeants. nas autoridades, os dirigentes. Je vois un homme, E eu vejo homem, il était en train, je ne sais pas, en train d'aller manger avec sa copine. ele estava indo comer com a Mais le sua. maître des circonstances fait que ce jour où il y aura le problème, que lui soit dehors. Mas o mestre da circunstância faz que o dia terá problema para ele estar Ce garçon-là fora. n'a ni fait la formation des pompiers. Este homem não fez nenhuma Gatsama. formação dos bombeiros. Gatsama, Gatsama il est allé sauver seulement un enfant. foi salvar uma criança Il est devenu le héros de la France. e ele tornou-se herói da Je vais te França. dire. Eu vou te falar. Lui, c'était au même jour. Ele foi no mesmo dia. Il a eu le papier le même jour. Teve os papéis no mesmo dia. La maison le même jour. A casa no mesmo dia. Le travail le même O jour. trabalho no mesmo dia. La voiture le même jour. A viatura no mesmo dia. Donc, le travail après formation le même jour. Donc, Trabalho, on formação lui no donne mesmo tout et on dia. dit, les restes, on va compléter. Lhe deram tudo, o resto vamos completar. C'est ça la foi irrationnelle. É isto a fé irracional. Tu ne connais pas ton couloir. Você não conhece o teu corredor. Tu ne connais pas ton couloir. Você não conhece o teu corredor. Je suis arrivé à la fin. Eu cheguei ao fim. Lève-toi. Levanta-te. Sois éclairé.
Fica iluminado, car ta lumière arrive. porque a tua luz já chegou. Lève-toi, Levanta-te, sois éclairé, fica iluminado, car ta lumière arrive. porque a tua luz chegou. Lève-toi, Levanta-te, sois éclairé, fica iluminado, car ta lumière porque a arrive. tua luz já chegou. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur E a toi. glória do Eterno está a levantar para você. La gloire de l'Éternel A s'élève glória sur do toi. Eterno está a levantar para Tu você. tressailliras alors que tu te réjouiras. Você vai se Et ton alegrar. cœur bondira et se dilatera. O teu coração vai se encher de alegria. Tu doutes encore. Você está a duvidar, mas Mais moi, je suis prêt mas eu estou pronta à voir mon cœur se dilater. para ver o meu coração a aceitar. Tu sais ce que c'est la dilatation du cœur? O que é uma aceitação do coração? La dilatation, c'est un gonflement. Aceitação é quando alguém En fait, enche-se. Tu sais, quand tu ris, Quando você está a sorrir. si on ne t'arrête pas, Se não te falarem para, tu vas à l'extrême. você vai continuar. En fait, tu vas t'étouffer. E você vai se apertar. En fait, Dieu te promet E Deus te de te promete donner une joie de te dar uma qui va alegria t'emmener à cet état-là. que vai te levar neste nível aí. Deus deixa, ela vai morrer. Amém. Você não está a chegar. Eu Je prêche pas par courage. não prego pela Moi, j'allais coragem. mourir quand j'avais 21 ans. Eu ia morrer quando eu tinha 21 anos. Et à 23 ans, non, à 23 ans, Em 23 anos. et à 23 ans, Em 23 je anos. dis à notre Père spirituel, Eu disse ao nosso pai je espiritual. dis à mon Père spirituel, Papa, Eu disse, pai, est-ce que tu peux dire à ton Dieu será que podes falar ao teu de Deus me laisser vivre une année de me deixar viver ano pour que je le serve? para que eu lhe servisse? J'avais un piercing ici. Eu tinha piercing J'avais aqui fait nos 3 ans de ouvidos. délinquance, Eu c'est-à-dire fiz 3 que anos ma de puberté, ça m'avait pris delinquência. 3 ans. A minha puberdade me levou 3 anos. La vie de boire, les filles, en A 3 vida de ans. bebida de mulheres Et em Dieu m'a 3 anos. brisé, le témoignage viendra un jour. E Deus me quebrou o testemunho, vou J'ai falar no dit, outro demande à dia. ton Dieu de me laisser vivre une année Eu disse, pensa ao teu Deus para me deixar viver pour que je le ano, serve. para eu lhe servir. Bien aimé, aujourd'hui j'ai 41 Bem ans. amado, hoje eu tenho 41 anos. 23, 41. 23 a 41. Allez sur YouTube, Gritando no YouTube, allez sur Facebook. vão no Facebook. Mon message, ça a toujours été l'eschatologie. A minha mensagem sempre tem Le escatologia. message de la fin de temps. A mensagem do último tempo. Je sais une chose, Eu sei uma coisa. même notre sœur qui est partie, Mesmo a nossa irmã que foi, dans la chair c'est dur, no corpo é muito dura, mais c'est une petite chose. mas é uma pequena coisa. Parce qu'on ne lit pas beaucoup la Bible, on ne travaille pas beaucoup sur la Bible. Porque não lemos muito a Bíblia, não trabalhamos On muito com a chantait avec Bíblia. elle. Cantamos com ela. Si Dieu accorde la grâce à sa servante en tant que chantre, qui chantait partout, Se Deus acordar graça na sua serva que cantava em todos os de lui lugares, accorder le repos éternel, de lhe dar o repouso eterno, sachez-le, saibam que on a une prolongation à jouer. avec temos elle. uma prolongação a cantar com ela. On sera dans le millénium ensemble. Estaremos no milênio Et le moment a juntos. commencé. E o tempo já começou. Dans la semaine, en ligne, Na on va semana, bombarder Eli, des séminaires et des séminaires. On va vamos terminer la dar Bible. seminários. Bible à moi dans mon comme boy. A Bíblia do Filho do Homem é assim. Bible à moi dans mon A comme Bíblia do Filho do Homem é assim. Logo la kaya, il y a kaya dessin. Como caderno de desenho. Je ne suis pas bourrique, Não sou burra. Não. mais j'ai échappé seulement à la mort. Mas eu escapei na morte. Et j'ai dit, Seigneur, chance. Eu disse, Senhor, Toute ma sorte, vie, toda a minha je te vida. servirei. Eu vou te servir. Levanta a tua voz, Crie à ora. Dieu. Grita a Lève Deus. ta voix, bien-aimé. Grita a Deus. Crie à Dieu. Ora a Deus. Lève ta voix et crie Ora à a Dieu. Deus. Grita a Deus. Sauve-moi, Salva-me. Jésus, fils de David. Jesus, filho de Davi. Sauve-moi. Salva-me. Sauve-moi comme tu as sauvé le fou de Gadara. Salva-me. Sauve-moi comme tu as sauvé la fille de Salva-me. Jairus. Como você salvou a filha de Jairus. Sauve-moi comme la fille de Salva-me Jairus. como salvaste a filha de Jairus. Sauve-moi comme la femme à la perte de Salva-me sang. como a mulher de perca de Sauve-moi sangue. comme la femme à la perte de sang. Salva-me como a mulher de perca de Sauve-moi sangue. comme la femme à la perte de Salva-me sang. como a mulher de perca de Bien-aimé, sangue. réclame-le au Seigneur. Bem amado, declara neste Réclame-le lugar. au Seigneur. Reclama neste ao Sauve Senhor. mon enfant. Salva o meu Sauve filho. ma fille. Salva a minha Sauve filha. mon fils. Salva o meu Sauve filho. ma famille. Salva a minha Sauve família. mes frères. Salva o meu Sauve-nous, irmão. Seigneur. Salva-nos, Sauve mon Senhor. église. Salva a tua Sauve mon igreja. église. Salva a tua Sauve la igreja. France. Salva a tua Père éternel, Dieu, Pai eterno Deus, nul n'est comme toi. ninguém como ti. Nul n'est semblable à toi. Ninguém é igual ao Senhor. Tu es l'alpha et l'oméga, Tu és Alfa e Ômega, l'omnipotent, omnipotente, le Dieu visible o Deus visível,
L'image visible A imagem visível du Dieu invisible. de Deus invisível. Le maître de ce qui est invisible O mestre daqueles que são et invisíveis. le maître de ce qui est visible. É o mestre daqueles que são visíveis. Toi seul, tu emmènes à l'existence ce qui n'existe pas. Tu somente que leva as coisas que não existem a existir. Laisse, ô Dieu, Oh Deus, que ton peuple soit béni. que o povo seja abençoado. Que ton peuple soit béni. Que o seu povo seja abençoado. Et que nous soyons témoins. Que sejamos testemunhos. Témoins Testemunhos de ta délivrance. da tua libertação. Témoins Testemunhos du changement que tu accordes. da mudança que vai acordar. Et témoins E testemunhos du miracle véritable qui vient de do toi. verdadeiro milagre que vem Dans de ti. tous les domaines de notre vie. Em todos os domínios Nous das avons nossas ainsi vidas. prié. Assim oremos. Amen. Amém.